Bonjour tout le monde et bienvenue sur un petit stream du dimanche sur Wylde Flower, la jeunesse de Wanda, en compagnie de moi, Wanda, justement, la sorcière rouge, ou en anglais Red Witch, voilà voilà. Bon, comme disait ce petit jeu, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent et tout ça. Du coup, on va surtout se concentrer sur l'histoire, comme je disais avec Mia, pour essayer de le finir assez rapidement. Comme ça, on pourra caler autre chose à la place. Et de toute façon, le prochain jeu arrive à grands pas maintenant. Et lui, il y aura pas mal de... Il y aura plus de sessions qu'à l'habitude parce que c'est un jeu que je vais faire avec vous en même temps. Et ce sera super sympa. Donc ça veut dire que quand je voudrais y jouer, ce sera en stream. Donc attendez-vous à des streams assez fréquents, à des heures pas forcément, je vais pas dire légales parce que c'est pas le mot, mais régulières. Enfin, vous verrez, ce sera super sympa. De toute façon, il y aura toujours les rediffs, il y aura tout ça, voilà. Mais genre, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est pas impossible qu'il y ait des streams le matin, le soir, ou à pas d'heure, mais... Et selon l'heure et tout ça, évidemment, je parlerai plus ou moins fort ou pas. Voilà. Bon, on va mettre le code de l'argent pour être tranquille. Alors, définir l'argent. Augmenter pavé numérique de... Ok. Je peux avoir 1000, 3000, 4000. Oh, on va partir sur du 8000, ça me paraît bien. Bam! Voilà, comme ça on pourra faire toutes les quêtes de l'infini. C'est parfait. Bon, on en était où cependant? On peut faire ça. Le ranch. Faut plus de lingots de fer. On est quel jour dans le jeu? C'est où qu'on voit la journée déjà là-dedans? Ah. Ah oui, samedi. Ah, et il me faut le code aussi pour augmenter les vitesses de déplacement. C'est la touche. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Bien. Géraldine. Ah, j'ai plus de ingots. Ah, je les ai vendus. Eh ben, on va éliminer. Mine. Mine, mine, mine. À un moment, allons-y, quoi. Il me faut du fer. Je vais aller n'importe où, c'est pas important. Du cuivre. Ça drop pas de fer pour l'instant. Ah, voilà un. J'arrête pas de tout ça en ce moment, c'est... Waouh. Du sable. Écoute, ça devrait suffire pour le moment. On se barre. Parce
que l'heure tourne vite dans la mine. Encore que j'ai ralenti le temps, mais... Enfin, je crois. J'ai un doute. Je peux en faire 3. Pour la quête de ça... Ok, il me faut du bois maintenant. Eh bah, coupons du bois. Hein. Allons-y, hein. On est là pour ça. On ramasse tout. À part ça, en ce moment, de mon côté, je suis en train de faire le premier man qui est vraiment sympa. J'essaie de faire le plus de défis et d'opportunités. Les escalades, tout ça, c'est vraiment très sympa. Apporter les matériaux de construction à Parker. Parker est déjà occupé à bosser là-dessus. Ah tiens, j'ai des choses là-dedans. Fallait du verre, pourquoi déjà? Je me rappelle même plus. Peut-être pour ça. Ouais, mais ça va attendre. Quoique. J'ai ça. Lui, il a besoin de ça. Donc, il me faut plus de bacs. Est-ce que j'ai toujours besoin de miel? Faudrait que j'améliore le potager aussi, ouais. Écoute, on va... faire quoi? Ouais, on va voir ça. Potion de l'été. Là, voilà. Ok, c'est pas... C'est nickel, il va être le soir. C'est impeccable. Allons-y. Ah, Parker. Attends. Rentre pas tout de suite. Ok. Je peux pas le choper quand il est pas au boulot. Ok. Et demain, on est dimanche. Dans le jeu. Parce que là, aujourd'hui, on est bel et bien dimanche. Le chalot. Ouais, il est à fond. Trop bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais il a l'air d'être au max. La grande prêtresse. Je crois que c'est celle qui a un bleu. C'est quoi déjà tous ces champignons? Ah, je peux pas les ramasser. Ok. Potion de l'été. Well done. Be aware that the crops that thrive in spring will wilt under the summer sun. It's best you finish any tasks that still need to be done. Now, are you ready to say goodbye to spring? Ouais. Yes, I am ready for some summer sun. But I sense that you have unfinished business. Kim needs a favor from you, and your heart can't abide leaving this business unfinished. Return when this matter is resolved. Waouh. Mais si j'ai pas envie. Qui m'a besoin de blé? Ni. Ok, faut faire le plus de ces petites quêtes. Bon. On va voir ça demain. Est-ce que j'en ai au moins du blé? J'en ai acheté, il me semble. J'ai un doute. Le blé. Ça me dit quelque chose, cependant. J'en ai un.
Ah, puis on va avoir le drama aussi. Waouh. Vaut mieux faire ça en début d'épisode, le drama. Du coup, je réfléchis. Ah bah j'en ai déjà de près. Non? 3 jours. Ok, il aura son blé en temps et en heure. Il me faudra un autre bac. Je peux en mettre là. Est-ce que je récupère les plantes? Ouais, allez. Bon. Préparez-vous. Should I go to bed? De la place pour tous, ouais. D'améliorer la cabane, ça c'est sûr. Who is that outside, dear? Ça sera pas encore aujourd'hui. Vanessa? I don't have the energy for her. Tell her I'm asleep. Good morning, Tara. I just wanted to bring some cupcakes for your grandmother. She's asleep, but I'll take them. Wonderful. I made them myself. I'm not the best baker, but I tried. Écoute. These look delicious, Vanessa. Thank you. You're welcome. I would have bought cupcakes from Angus, but I wanted to show that I really do care. By the way, I'm not just here because I'm the mayor's wife. When I was in high school, my best friend got sick. Also cancer. I supported her as much as I could. Waouh. But it wears on you, being a caretaker. Did your friend recover? Her name was Amy. And she didn't, no. I am so sorry. It's all right. It was a long time ago. In any case, I'm here if you want to talk. And now I'll be going. I don't want to wear out my welcome. Huh. Grandma, did you hear that? What? Ce I drama. was just resting my Après, il eyes. parle de vrais chuchus, And quoi. you C'est said it was sûr, only c'est... pretend. I'll leave you be. It's just a broom. Ouais, mais ça va servir, à mon avis. Du coup... 2 jours restants. Est-ce qu'il faut que je les arrose? Bien. Of course. Non? Ah, y a pas besoin d'arroser? Waouh. À cause de la potion? Je peux planter quoi d'autre ici? Non mais... J'ai du chou-fleur. Ouais, ils sont pas contents, ils ont plus rien à butiner. Du coup, c'est plus grand ici, c'est parfait. Ah, je peux pas m'en servir? Pourquoi? C'est bugué, je peux plus m'en servir de elle. Ah, parce qu'il y a tout? Non. Ouais, le chat! Qu'est-ce qu'il veut, le chat? Hey, kitty. What are you doing here? Should I let you stay with me? Oh, mais oui, carrément! Oh, trop bien! Est-ce que c'était le... Ouais, c'était le loup le chat-loup dans la forêt, non? Hey there, kitty. Ouais, c'est lui. Oh, trop bien. Je vais garder ça.
Ok, bah j'ai un chat. Ça faut que j'attende du coup. Ah oui, je vais faire ça. Allons faire ça. Tu vas en parler un peu à tout le monde. Les gens qu'on croisera. Ah mais oui, on est dimanche. Bon, c'est pas grave. Je vais parler à tout le monde du Oh, coup. I'm so glad Hazel has company again. At her age, well, I worried about her living alone. Toujours utile de parler aux gens. C'est bien, ça repousse doucement les trucs. C'est cool ça. Là, il y a un coin de pêche. Ah oui, le vieux. Sorry. I'm still not used to being around this much pollen. Triggers my allergies. Ah, le Don't pollen, go le slime. blaming the trees. They didn't knock you out of balance. Huh? Don't worry. You'll be set right soon enough. D'accord, il vend des choses en soi, il vend des champignons. Ah, il peut en vendre. Stock épuisé. Ah ouais, d'accord. Forcément. À mon avis, plus j'y en achète et plus ça sera moins épuisé, quoi. Ok. Ou alors, niveau d'appréciation. Ce que le Coven, il est actif le dimanche après-midi, ouais, non. Par contre, les gens, ils peuvent y aller facilement ici. Amira. I ran into Natalia at the diner, and she asked me to vet her dating app profile. I did my best, but I don't understand why anyone bothers with dating apps. I've never used them. And even if I wanted to, they don't cater to queer women. Je sais pas ce que ça veut dire. Queer. Aucune idée. Ouais, tous les commerces sont fermés. Du coup, les gens, ils traînent où? Ils restent chez eux? Ou alors ils traînent là-bas? Sur la plage? Ou à l'église? Ah, elle a une quête, la petite. Hey, Juliet. So, do you want to be a musician when you grow up? Well, I always thought I wanted to be either a musician or a painter, but lately, I know this might sound weird. I've been thinking maybe I want to be a doctor. But I asked Dr. Syed about it, and she said it takes like 7 years of college. I don't think I like school enough for that. You know, I quit playing the clarinet at your age because I found practicing the scales to be super tedious. Whatever you decide you want to do, it's going to take time and practice to be good at it. Yeah, I get what you're saying. I have to like push past the boring stuff to get to the good stuff. But, ugh, why does it always seem to take so long? Well, you still have plenty of time to decide what you want to be when you grow up. I know, I just don't want to wait too long. You know how some grown-ups never make up their minds and then just end up falling into like some random job whether they're really good at it or not? Anyway, it was nice talking to you, Tara. Ok, c'est cool. I like Hazel. She reminds me of my grandmother. When I came out, my dad had a hard time with it. Obasan told him to get over himself. I really miss her. Bruno's told me all these sick stories about the mines. How killer would it be for me to take my skateboard down there? With the right video, I could go viral. Doing tricks off stalactites, stalagmites, you know, the ones on the ground. Bah, go. I tried convincing Mom that I could babysit Finn since I'm older.
By like what? A minute. 7 minutes. It totally Les coups sont counts. bizarres par contre. Surtout la gamine là, la vache. Remarque même tous les persos en fait. Maintenant je vois plus que ça. Les coups ouais sont waouh. It really looks like you've been around the world, Kai. Well, yeah. Back when I was doing the pro circuit, I hit up a lot of places. But I've been keeping it local lately. Less stress. Violet, this design is fabulous. Ah, elle est là. You really think so, Sophia? Absolutely. In fact, I want to commission one of these dresses in my size. What do you think, Tara? This dress is gorgeous. Hey, can I order one in my size as well? Oh my gosh, I'm overwhelmed. I'll get right to work, ladies. Can I tell you a secret? The design was inspired by a vintage dress that belonged to my mom. Oh yes, I Je think vois I pas de remember robe, the par one you're contre. talking about. Gloria always looks so classic in it. I can't wear the real one. That's like admitting my mom's never coming back. But this design is my way of paying tribute. I think that's a lovely idea, Violet. I just need to get around to fixing my old sewing machine so I can actually make these. Ok. Ça progresse bien ça aussi. This is the homiest diner I have ever been in. Do you run it all by yourself? Oh, I've always been the only owner. Though my husband Giacomo used to help me. He passed 2 years ago. Waouh. Cancer. Oh, Décidément. Sophia, I didn't know. Hazel was so sweet to me. She knew what it felt like on account of your Nano's passing. Décidément. Your grandma was one of the first folks who came to greet me when I moved here. She brought me some fresh veggies and some soup. It made me feel real welcome. I'm glad you've come to take care of her. Non mais... Lena's been on me to make kids quit pranking everyone. They rigged the door to the town hall to rain glitter on Otto's head when he turned the handle. I mean, you've got to appreciate the engineering skills that took. Am I right? Oh, I meant to ask you, have you met Parker, the carpenter? Oui, il est à côté. He really helped turn the ruins of the old church into a wonderful new consciousness center for our members. How's your father doing, Tara? Dad? Oh, right. You know him. I almost forgot. He used to babysit me since both my parents worked. I was very sorry to hear about his falling out with your grandmother. Oh, Ah, il y a un welcome. event. I'm glad you stopped in. Your choice to move here signals a longing for a fresh start, am I right? I guess. Our consciousness center is a great place to start your new journey. Listen, I can relate. I came here looking for a new beginning myself. Really? Where did you live before coming here? Funny, when you're the messenger, you're not used to people asking you about yourself. Well, you're going to laugh, but Hollywood. I was living the Hollywood lifestyle, partying all night. One morning, I woke up on the sidewalk, right in front of the League's founding chapter. I can't explain what made me go inside that morning, but I'm so glad I did. Sometimes the universe nudges us on the path that we're meant to go, and other times fate is more direct. After I learned more about the teachings of the League of the Conscious Mind, I knew my life would never be the same. I really hope to see you here again. Vraiment de la scientologie, quoi. Oh, you know who's single? Messenger Cameron. He's the greatest guy. Well, Francis isn't a fan, but
He's probably a wee bit jealous because I ramble on about the Consciousness Center all the time. And then I'm like, Francis, Cameron doesn't even play for our team. You don't have to be so catty about the league. And then he gets mad because I said he was being catty. Ouais, oh bah, je pense pas qu'il est du même bord que toi, déjà. Calmez-vous un petit peu. Calmez vos ardeurs. Du coup, j'ai une nouvelle quête. Non. Mais je peux en rendre deux. Ah, mais faut que j'attende pour ça. Il y a du monde là-dedans? Non, c'est fermé. On va aller sur la plage. Sophia's half Italian. Did you know that? So her espresso is the real deal. I never thought I would find good coffee on a little island like Fairhaven. Good for you, hein? Good for you. My Helena was the teacher at the school before Vanessa moved here. Wow, there were a lot more kids back then, too, when the mine was open. But of course, Otto didn't want to be friends with the miners' children. Oh no, he was always trying to impress the owner's kids. Les strates. I was supposed to visit my sister in Milkwater today, but she said she's too busy. Figures. She does that a lot. At least once a month. But Crystal really is a busy lady. She teaches music at the university. Wish she'd come out here more often, but she says the ferry makes her seasick. Compliqué, compliqué. Il y a d'autres gens là-bas? Le jeu va m'inciter à aller dormir à 14h. Enfin, 16h. Oh well. Écoute. Faisons ça. Voir, je peux farmer un peu. Ouais, non, ça ira pour le moment. Faisons ça. Should I go to bed? C'est bien qu'on peut le faire au moins. T'as des jeux, vous pouvez pas dormir avant 18h, 19h, des conneries comme ça. Ok, pas d'event pour le moment, tout va bien. On est lundi. Ça prend son temps. Ok, ça sera pas aujourd'hui. Ce qu'il faut s'occuper en priorité, c'est ça et ça. I heard Hazel's been feeling worse. Are you doing okay? I think so. It's hard, honestly. Because I'm the only one who lives with her. Like, what if she falls? Wow, that just popped out of me. I didn't even realize I was afraid of that. Giacomo used to say I had that effect on people. They tell me all their worries. Well, I don't mind. Par contre, tu m'aides pas. If I were you, I wouldn't linger around Shelby's campsite. Why? He doesn't seem dangerous. He isn't. But who would choose to live in those woods? It must be nice living with your grandma. She makes really good pie. Don't tell Sophia, but I like Hazel's better. La petite expression choquée. Yeah, it's nice. I don't have to water my crops. Yeah, and there's puddles. Last time it rained, I made a bigger splash than Emmy. But Mommy wasn't even proud.
She said I just got my clothes muddy. En même temps, sur la peau, on doit pas voir la différence. Pardon. Parker. Hi, Tara. How are things on the C'était farm? violent. I'm really glad an old friend of Lena's moved back to town. Lena's lived here her whole life, but she doesn't really have that many close friendships. Well, what about Sophia? Oh, yeah, they're friendly enough, even if the music coming from the diner drives Lena crazy sometimes. I just meant it would be nice for Lena to have a friend who really understands her. I'm just glad you're here is all. I hope you and Lena get to spend more time together. C'est qui Lina déjà? Ouais, non, mais non. 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 Bon, j'ai du boulot pour toi. Le ranch. Quoique ça, la parcelle aussi, ça sera intéressant. Non, allez, vas-y, ranch. Should only take a day or so. Une journée ou deux? Waouh. Juste pour ça? Enfin, je veux dire, pas juste pour ça, mais je veux dire... non, justement, c'est un gros chantier, ça prend que 2 jours. Eh ben... l'efficacité de cet homme... c'est bien ces petites animations. Helena was such a great teacher. She really loved kids. Would have liked to have had more than just Otto, but sometimes the currents don't go the way you want them to. Ah, c'est le père du maire. J'avais pas réalisé. I see the doctor round here a fair bit, looking for medicinal herbs. Reminds me of my mother. Was your mom a doctor, Shelby? Not formally as such, no. But she was a healer, all the same. Ouais, c'est la même chose. C'est une sorte de chaman, je pense. Simple guérisseuse, ouais. Non, mais toi, je t'ai déjà parlé. Je les dérange en This pleine morning, classe. Violet saw my shirt, told me it looked bad, and made me put on another one. And actually, she was right. This one does look better. She's really good at that stuff. I wish she could sell clothes Coucou, instead Mia. of flowers, but she said shirts don't grow on bushes and flowers do. Ok, j'y avais déjà parlé. If you don't mind, I'd prefer to be alone. Tu vas difficilement être toute seule en pleine classe, mais So, bon. what did you do back in the city? I was an editor for an online news magazine. Oh, you were a journalist. Huh. Our little newspaper folded not too long after the mine closed. I think the town is better for it, to be honest. Editorials tend to stir up negative feelings and pit neighbor against neighbor. Fairhaven has been more peaceful without it. C'est dommage. Ok, elle est fermée le lundi. Ah, il y a une Catley. Oh, how lucky you stopped in. I've got an awesome Seton family mushroom pierogi recipe just waiting for potatoes and mushrooms. I thought you were Scottish, not Polish? Oh, Mom's side is from Poland. Although we did try filling them with haggis once, which I would not recommend. If you can help me out, I'll give you a cut of the sale price and some carb-loaded goodness to take home. Ok, il veut des pommes de terre et des champignons. Je peux peut-être en acheter. Là, c'est fermé.
So, did your babysitting experience prepare you for twins? Oh, Tara, nothing prepares you for twins. At least they're not toddlers anymore. They don't try to put everything that's not nailed down in their mouths. Ah, évidemment. Des pommes de terre. Ouais, faut que je les craft. Enfin, faut que je les... J'en ai acheté 2. Congrats on selling your first crop. How's it feel? It's a relief. I was sure they'd be rotten or too small or taste horrible. But they're fine. Hey, that's better than my first cocktail. I tried mixing peppermint schnapps with pickle brine. Were you trying to kill someone? No, but my pride took a beating. Ok. I took care of my Obasan when she got sick too. I'm really grateful I was able to have that time with her. But make sure you take care of yourself, okay? It's easy to forget to eat when you're in caregiver mode. Ah tiens, Trendline. Everyone complains when it rains, but I never mind having a day off from watering my flowers. Let Mother Nature do some of the work. Ok, il est en train de bosser là-dessus. Ah. Je viens de vendre le ranch. Voici une part de votre... Ah, il va y avoir un nouveau habitant. Du coup, je réfléchis. Oui, il faut que je m'occupe de ça. Tac. My watering can is already... Ah bah de toute façon il pleut, ouais, donc... Ok. Et ça c'est pour bientôt. Ouais, non mais ça prend du temps quand même. Un jour restant. Un jour restant, ouais. Mes récoltes. Si je regarde là-dedans... Je peux en faire. Ok. Don't forget to eat. Your father used to eat like a horse whenever he had to do farm chores. In fact, I made him a big batch of stew when he came to visit. Was it weird seeing Dad after all this time? Ah, he's still my boy. Always will be, even if he's in a temper. He's stubborn, just like his pa. I'm glad he came. And I could tell he was too. And now you're here. What could be better? Ouais, faut ça.
Ok, je vais voir compléter cette quête. On va aller voir le ranch aussi. Comme ça, on pourra passer à l'état. Ah oui, il y a ça aussi. Je vais devoir attendre aussi pour ça, je pense. Éventuellement. Ah ouais, mais ça a été super vite. Ça a pris qu'une journée. Bon, il n'y a personne pour le moment. Peut-être le surlendemain. Just so you know, if you ever get run down, go see Amira. She fixes me up every time I have a bad wipeout. C'est le principe d'un docteur. I have the wheat you wanted. Better get that meatless grinder going. Or, whatever you use to make Satan. Oh, yes. Give me a day to make it, then drop by my store for some fresh seitan. And in the meantime, fair wages for fair work. So, is the recipe so good I'll be Satan aback? Well, if it's dad jokes you're after, try Parker's workshop. But yes, the seitan is delicious. Here, try it. Thanks. I got a deal with Angus, and he'll be giving me vital wheat gluten from now on. If you're ever cooking and you want to sub in seitan for meat, I'll sell you more. Noted. I hope Thomas likes the seitan too. I guess we'll see. Okay. Hey, Lena. At the till again? Well, I have to be. Since my dad retired a few years ago, it's just me running this place. Parker helps when he can, but he has his workshop. Sometimes I pay Sebastian to help me restock the shelves if he wants new grip tape for his skateboard. But otherwise, it's all me. Minaj, this pan needs replacing. Sophia, you mentioned moving here. Did you move here from Italy? Oh, no. Giacomo did. So did my Nonna 60 years ago. But my mama raised me in the suburbs outside the city. I still absorb plenty of Italian slang. Like this pan is a scocciamento. A pain. It's so nice that you came back here to be with Hazel. She reminds me a lot of my abuela. Of course, she doesn't seem like she'll smack you with a chancla for talking during her novelas. But other than that... Okay. Every time I think I've finished all my patients' insurance paperwork, I find more. Our insurance system is almost bad enough to drive me out of this field. Almost. Can I ask you a question, Cameron? What happened to the church that used to be located where the Consciousness Center stands? You know, I never really asked. I get the sense that when the mine closed, a lot of workers moved off the island. Without much of a congregation, there was no one to pay tithes for its maintenance. But past misfortunes can lead to new beginnings. That's what I believe. Ah, il a remplacé l'église par ça, du coup. Truc de scientologie. Ah, il me faut 5 lingots de fer, beaucoup de terre et du bois. Eh ben écoute, on va farmer.
À moins que je peux en acheter. Ah, elle n'en vend pas. Non. Après, il en faudra. Allez. Allez. Ouais, il y avait un truc dedans. Finally! Finally! Voilà. De la terre, ça se forme où déjà? Ah, il faut creuser. Ok. Ah non, la terre, ça se farme autrement. Ah, le soleil sur l'écran. Sérieux? Ah, ça reflète dans la vue. Ok, déjà mieux. Bon. Le fer. Ok.
Voilà, parfait. Alors, si on peut faire la potion maintenant. Ugh, why can't my mom just get off my case? Doing the best I can. I brought the spirit flame potion. Well done. Be aware that it's best you finish any tasks that still need to be done. Now, are you ready? Ouais, vas-y, go. Yes, I am ready for some summer sun. Are you sure? You will no longer be able to grow potatoes to help Angus. Ok, je vais attendre ça. Je vais attendre ça. Il me faut des champignons rouges. Ok, il n'y en a pas au lit. Am I ready for... Ok, ça c'est bon. I went by that newfangled church, the Consciousness Center, or whatever you call it, shortly after Cameron moved here. He's a nice sort of fellow, and I think he means well. But he's not terribly bright, unfortunately. Grandma? I know the poor man can't help it. I just hope he doesn't cause too much trouble around here. On verra. Je l'ai pas vu. On peut les voir les portraits là-dessus. Ouais, c'est le papa, c'est le grand-père. My watering can is already full. Hop, on arrose. Ouais. Les lingots. Les ingots. Mercredi, elle est fermée? Non, 9 h. Ah ouais, là, sa maison qui est carrément dedans, trop bien. Je peux avoir l'arrosoir en fer, ouais. Pas tout à fait encore. Quoique. Allez, vas-y.
So I'm not much of one for gossip, but I heard you had some bad luck right before moving here. Small town and all. Yeah, I guess you could say that. I lost my job, and my fiance, and then my lease didn't get renewed. Oof, that is a bad run. Well, hopefully your luck will turn around now that you're here. Mine sure has. Hey, Natalia said you fixed up that broken mine entrance. You're a real whisk taker. Oh, Angus. My abuela accidentally taped over the video of my 5th grade talent show with one of her novelas once. Oh no, I'm sorry. That must have been upsetting. Not at all. Not to shade my 10-year-old self, but that performance did not need to be saved for posterity. Allez, on va se faire plaisir, hein. Ça sert à quelque chose de faire ça ou... Parce que je le porte pas, non? Ouais, c'est pour faire des cadeaux. Lena told me that you harvested the potatoes I bought the other day. They were my first crop. I hope you made baked potatoes with tons of butter. Those are the best. No. Vanessa used an air fryer to make non-fat French fries. They don't taste quite the same as regular. In any case, thank you for contributing to Fairhaven's economy. Ah. C'est sûr que les vraies pommes de terre pour les frites, c'est meilleur. C'est vraiment un Américain à 200% ce mec. Du coup... Hey, I heard you helped Parker with his tulips. I would try to keep them in stock, but he's the only one who buys them. I have to admit, it's pretty romantic. Sometimes I think Parker is the one who should run a florist. Ah, je peux même pas y offrir. Je l'ai acheté pour rien le machin. On va y voir ce qu'il faut pour les prochains trucs. Tu vas me voir de me dire... Ah, il me faut... Putain, il en faut 50. Mais comment je fais ça? Comment je farme 50 de terre? Ça fait 50 jours. Enquêtons. Je vais déjà voir s'il y a des champignons rouges. Est-ce qu'il y a le vieux? Non. Ouais, non, c'est pas plus qu'une unité pour le coup dans le compost. Il faudrait plusieurs bacs à compost. Allez là, le vieux. Ça, il dit que c'est épuisé, mais c'est parce que j'ai pas vendu des trucs et du coup... je vais t'en vendre... 18. Ouais, voilà. Je le savais. Parfait, ça. Après, de la terre, si je creuse, je peux pas en avoir. Ça m'étonne. Ou alors, faut plus de bacs à compost et faut farmer. Genre... Ah, mais oui, bah oui. Genre, par exemple, si j'en fais 5, j'en ai 5 par jour et ça peut aller vite. Hein. Marty. Ok, on va aller le voir après. Là, je mets 1, 2. Ouais, je vais faire ça en fait.
Voilà. Allons voir Marty. Non, je vais pas le couper. Écoute, si tu veux couper un arbre, coupe un arbre. Hein. Je suis en train de ramasser surtout les herbes. Ah, j'avais pas vu tes messages, Kalimbe. Et bonjour à toi. Sims 4? Non, non, c'est pas Sims 4. Attends, je relis tes messages. Bonjour YouTube. Pense que ce jeu est les Sims 4. Non, ouais, c'est pas pareil que les Sims 4. Est-ce qu'il a tous les codes du jeu mobile? Vous jouez ensemble? Non, non, je joue toute seule. Du coup, j'en étais où par contre? Ah oui, je vais aller voir Marty. C'est plus comme Animal Crossing que les Sims. Ouais, il y a des animaux. Ok, c'est lui, Marty. Whoa. Avec son sourire Colgate. This ranch is incredible. I'm Emerson. Pleased to meet you. Nice to meet you, Ok. Mr. Memerson. Il allait faire la blague, Just call me McFly. Marty. I want you to know that the ranch you help rebuild is in good hands. Oui, j'ai une Switch et elle va servir Graduated bientôt with honors from the top national course in animal husbandry. pour les streams. Is that can we still call it that? I mean, you're a farmer too, and you're a girl. Maybe it should be animal spousadry. Huh? I don't think... Duh. This is already more complicated than I thought. Is it, though? Yeah, maybe we should start by keeping things simple. For now, you can buy eggs from me. When you're ready to raise your own chickens, I can sell you some chicks too. You'll want to build a Star Wars, coop ce to keep them sera from scampering mercredi. off. Learned that one the hard way. That nice carpenter fella, Parker, can help you out. Sacré bonhomme, lui. Ok, il a besoin d'un poulailler. On y a déjà parlé, du coup. Faire Had ça? any luck with building that coop? Once you do, I'll be... Mais t'as pas déjà un poulailler? C'est quoi, ça? Tu te fous de moi? Ça, c'est un poulailler, hein. T'as déjà un poulailler. Bah, Vlex n'a pas beaucoup de dispo par rapport à moi. Et donc, ouais, il n'y a que le mercredi qu'on trouve le temps de tourner du Star Wars le soir. You should go by Natalia's workshop if you ever need any smithing done. She may hammer iron all day, but she's got a heart of gold. I think she'll be reaching the pinnacle in no time. Si tu le dis. Ouais, faut que j'aille voir Parker. Ça, je peux pas la faire maintenant. Ça, pareil. Je vais en reparler vite fait à eux. A few years ago, Miss Soft tried this exchange program where we went to a milkwater school every Friday. But the people there said I talk funny. They're the ones who talk funny. Like, where do all their R's go? So, yeah, we don't do that program anymore. Ça devait coûter cher. I dared Emmy to go in Shelby's cabin when he wasn't around, but she was too chicken to do it. I wonder what he keeps in there. I bet it's something C'est really une petite weird. fripouille, toi, I hein? think that's just his home, Finn. And you shouldn't go in without being invited. I know, I know. Hey, how's school going? Okay, I guess. If I tell you a secret, promise not to tell anyone? Sure. I liked the old Mrs. Soft better. The old Mrs. Soft? Yeah. Mayor Soft's mom used to be the teacher, but then she died and his wife took over.
The old Mrs. Soft was really nice. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi? How's it going, Parker? Fine. I just had another parent-teacher conference with Vanessa. I get that my kids can be a handful sometimes, especially Finn. But aren't their antics pretty age-appropriate? Nowadays, it's all impulse control this, attention deficit that. Just seems some folks are quick to pathologize normal kid behavior, at least for certain kids. Ouais, bon, ça, c'est pas prêt. Ça, il me faut plus de bois. Eh ben, écoute, il y a une forêt à côté. Ouais, les doublages sont sympas. Ils se sont pas contentés de faire des textes vides. Chaque mot est réellement doublé, c'est bien. Alors que Disney, ils ont... À côté, voilà. Disney, ils ont pas fait ça. Alors que là, c'est un petit jeu qui a largement un budget largement inférieur à Disney, qui est un ogre. Mais bon, c'est comme ça. Disney n'ont pas fait l'effort de payer des doubleurs pour faire... pour doubler les personnages de Disney. Bah disons qu'il est assez vide le Disney Valley Dreamlight. Ça manque d'un petit quelque chose. Après il a son ambiance hein, le jeu, mais ouais, il manque un petit quelque chose pour qu'il y ait la magie, mais il n'y est pas encore, il n'y est pas. Il manque cette petite chose, je ne saurais dire ce qui manque, mais peut-être qu'avec le temps ils vont trouver. I hope you get the chance to reconnect with Lena. The two of you had so much fun when you were little. Oh, I remember. Oh, well, except that one time when one of her chickens nearly pecked all of the feathers off of one of ours. Oh, that's right. Nasty little bird bully. Well, I made him into coq au vin after he died of natural causes. Anyway, Lena won't say much about it, but I think she mon and jeu Parker are favori, having some waouh. difficulties. I'm sure she Ça could c'est une use a question good friend difficile right en now. soi. À une époque, j'aurais dit GTA San Andreas. Mais c'est pas évident en fait. Je dirais Skyrim par défaut. C'est quand même un très bon jeu. C'est le jeu où j'ai passé le plus de temps à y jouer, quoi. J'ai tapé du plus 1600 heures en tout avec toutes les versions. Why can't my mom just get off my case? Doing the best I can. Mais ouais, une période, c'était San Andreas. Après, il y a certains jeux Pokémon que j'ai bien aimé aussi. Donc, ouais, je sais pas. Je parlais vite fait à ces gens. So what was the wildest thing you ever saw in the city? Oh, I saw a rat drag a piece of pizza into a storm drain once. That's not really what I was imagining. Tortue Ninja. I'm not saying my dad was a perfect mayor, but he never called big town hall meetings over nonsense. Ah, j'ai oublié de m'occuper de la quête, mince.
Sinon, Dragon Age Origin est vraiment un très bon jeu aussi. Les Mass Effect aussi, très bonne série. Tu vas devoir dégager une zone, ouais? We'll be able to fix up this coop, no problem. But you Ah, need to clear veut out le all the mettre trees and ailleurs. rocks from the area I've roped off. Ok. Got it? You Sinon, très bon jeu aussi, il y a un jeu que j'ai super bien aimé, mais qui est inconnu pour beaucoup de gens, je pense. Ce jeu, j'y ai passé des heures aussi, mais c'est un jeu PC, il est trop bien. Enfin, maintenant, il a sacrément vieilli, ce jeu, mais c'était quelque chose. Comment il s'appelle déjà, ce jeu? Spellforce Shadow War, un truc comme ça. Spellforce Shadow War, je crois. Ah, mais ça met du temps pour le terreau aussi. Waouh. Quoique. Ah, je peux en arroser plus d'un seul coup. Non, c'est pas le 2, donc c'est pas Shadow War, mais c'était le 1. Je sais plus comment il s'appelle. Le 1 avec ses extensions. Le 2, faudra que je le finisse un jour. Mais bon, tellement de jeux à faire. Et sinon, un de mes jeux coup de cœur, n'importe quoi. Coup de cœur du moment, c'est Hitman, qui est vraiment génial. Ce Hitman là, la remake du premier... Enfin, c'est pas une remake du premier Hitman, c'est carrément un reboot. Hein. Il est génial. Après, ouais, j'ai voulu faire sur PC les autres Hitman, notamment Contrast et Blood Money. Mais le problème, c'est que l'optimisation sur PC, ça fait très mal. Faudrait que je les fasse sur console, ces jeux. Ah, Absolution, ouais, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps, bah, du coup. Ça va, j'ai bien aimé, même si le Hitman que je joue maintenant, là, celui de... Le récent, là. Hitman 1, mais en récent, en remake, quoi. Il est vraiment qualitatif, mais il est génial. Là, j'en suis à la mission à Paris, dans le palais de Volska, je crois, un nom comme ça. Et c'est stylé. Showstopper. Showstopper, le nom de la mission, je crois, quelque chose comme ça. J'ai déjà un ami qui fait des lives sur Hitman, donc je vais pas y couper l'herbe sous le pied. Et j'ai déjà un peu trop de projets sur le feu. Donc... non, Hitman, je le fais en solo. Pour mon plaisir personnel. Mais de toute façon, il va y avoir un jeu qui va débarquer dans pas longtemps, là, sur Switch. Ça va être sympa en stream. Ouais, non, il a prévu de streamer tous les Hitman et il a commencé. Donc bon. Puis comme dit, hein, je me garde aussi des jeux pour jouer de mon côté sans avoir à commenter ou ce genre de choses. Ou si je joue en pleine nuit, ce genre de choses. Déjà que le prochain jeu, ça va être compliqué. Il va falloir que j'augmente les streams pour y jouer en même temps. Vu que ça va être un jeu neuf. Mais ça va être sympa.
Ah, il voulait de la terre lui aussi. Oh, j'avais oublié. Et lui voulait des vers, mais ça drop pas forcément tout le temps. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Ah oui. Ça, c'est bon. Ok. Ah, mais ça, justement, c'est un secret. C'est une surprise. Sometimes I think I'll get tired by all of the perfectly beautiful days here, but I never do. Après, si je peux donner un petit indice, qui ne sera pas un gros indice, mais ça peut aider. C'est un jeu populaire. Et c'est un jeu qui va sortir dans moins de 2 semaines. Et après, même si vous proposez des noms, je vais pas forcément dire oui ou non. Ça vous fera encore plus cogiter. Okay, I'll get started fixing up that old coop right away. Should only take a day or so. Ouais, enfin... Sur Switch, God of War, ça va être compliqué. Faudra que je fasse l'autre aussi un jour. Je l'ai jamais fini. Non mais God of War, faudrait que je fasse la série complète avant d'attaquer les récents, là, donc... Mais ça, c'est pareil, ce sera pas des jeux en stream, surtout sur les vieilles consoles. Ça va être complexe. Du coup, ça, il s'en occupe. Eh ben, on va au lit, hein. Am I right? Sonic. Sonic, c'est cool. J'aime bien l'univers de Sonic. J'ai beaucoup joué aux jeux Sonic quand j'ai découvert les consoles. And old Shelby's lost more than most. He's got a lot to teach for those willing to listen. Dragonlance, je connais vite fait. Sûrement à cause du joueur de grenier, j'imagine, mais non. Ça, je peux te garantir, par exemple, que ça sera pas Dragonlance. Non, mais à Rose. Resident Evil, Pokémon. Peut-être. On sait pas. Ah, ça y est, j'ai mes pommes de terre. Ouais, c'est sûr que ça sera intéressant. Peut-être. Ok, depuis qu'il n'y a plus de plantes, je vais en remettre. Voilà. Bah, j'en ai acheté des champignons vénéneux. Oh, ne me dis pas que j'y ai vendu. J'ai un doute. J'ai dû y vendre. Ouais, j'ai vendu les champignons. Oups. Ouais, bon. Ça, je peux m'en occuper. Ça devrait être terminé dans quelques jours. Ah, mais si j'y donne cette quête-là, ça va être bon. Oh, c'est cool.
Angus, Angus. C'est le boulanger, ça, je crois. Ooh, is that what I think it is? Yes. Here's your potatoes and mushrooms. Yay! These pierogies are gonna be so awesome. Here's your cut and some croissants. You must be starving. So, the other day, I asked Kim if I could buy a couple of pints of pig's blood. For what? Do I even want to know? To make my Seton family blood pudding recipe, of course. But they got all grossed out. What kind of butcher gets grossed out on blood? Maybe it's not so much the blood Ouah, as the c'est woke. cooking it into a pudding. On purpose. Hey, don't knock it till you try it. Anyway, they didn't have any to sell me since there's no ranch here anymore. Oh non. Oh non, pitié. Oh non, pitié de l'inclusif. Ah. Que Dieu me garde. Otto tells me you're also new to Fairhaven. Did the get back to the land bug bite you too? Well, not like it bit you. I mostly came to take care of my grandmother. Hazel, right? I've heard she's a real spitfire. Je peux lui donner ça à lui, mais je vais la garder. I heard about Hazel. Are you doing okay? Here, have these. Taking care of plants frees up your mind, so it can work through stressful stuff. Believe me, I know. Thanks, Violet. Ah. La relation augmente bien. Parfait. Why does Shelby live in a cabin in the woods? My dad could build him a house in town if he wanted. Maybe he likes living out in the woods. No way. We rented a cabin one summer, and no one liked it. It was cold, and there were spiders, and you had to pee in an outhouse. I just think some grown-ups pretend going camping is fun to impress other grown-ups. Peut-être. Ou alors il s'en fout du confort. Why can't my mom just get off my case? I'm doing the best I can. I want to go out surfing, but Kai says I need a wetsuit. Where am I supposed to find a wetsuit around here? See, this is why I want to move to the city. C'est bien de déranger toute la classe. So, why aren't you married? Emmy, that's a very direct question. Don't you want to be married? Dad and Mom have been married forever. They've been married for 10 years, right? Like I said, forever. Ah ouais, je connais bien Life is Strange. J'ai joué au premier, j'ai joué à Before the Storm. Petit coup de cœur sur Before the Storm. J'ai pas fait Life is Strange 2, mais j'ai un ami qui va le faire aussi en stream, ça. Je regarderai. Et parce que apparemment Life is Strange 2 est très très woke. Et le 3, faut que je le fasse vraiment parce qu'il m'intéresse. Mais ouais, j'aime beaucoup Life is Strange. So has Hazel taught you any of her tricks yet? Sorry, what? You are learning how to run the farm, yes? I hope it's not indiscreet to say so, but Hazel has indicated to my husband that she would like to leave the farm to you. Oh, right, yes. I'm learning how to help out so she can rest and get better. Right, of course. Have a nice day, Tara. Ouais, bien sûr, oui. Se rétablir. Ouais, bon, bah, je vais au lit. D'accord. Ouais, non, mais Before the Storm, t'as juste le meilleur perso de tout Life is Strange. Un des persos que j'avais carrément fait sur Fallout 4.
C'est pour dire. En mercenaire. AK. Rachel Ambers. Voilà. Ça c'est bon. If you ever want to go visit your grandfather, the cemetery is just across from the Consciousness Center. I see Sophia there a fair bit. Poor thing lost her husband not too long ago. It came on so sudden I don't think she can make sense of it. I hope she'll meet someone new when she's ready. Le wokisme du 2 dans le fait que ce soit deux Mexicains contre l'État et la religion. Ouais, je connais pas trop l'histoire du 2, mais j'en ai entendu vraiment pas en bien, quoi. C'est vraiment très très woke le 2. Enfin, après, je verrai bien quand mon ami va jouer au jeu, ça se trouve, c'est pas si méchant. Puis après, c'est que je suis tellement habituée à... Quand on jouait Chloé, Max et tout ça, que là, se retrouver avec deux gars dans les Feux Strange, je sais pas. Ça dénature le truc, quoi. Le 3, c'est une autre fille, donc ça reprend le style. Mais jouer de mec, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Marty, il est pas là. Ah ouais, non, le 3 me tente vraiment beaucoup. So the schoolhouse Mais here. j'ai tellement de Is jeux à that where faire you que went to ça va être school? chaud pour le Sure moment. did. That's when the other Mrs. Soft, Otto's mom, was the teacher. She was a free C'est spirit. pareil, ça c'est des jeux que Like je the fais whole pas en class stream non out on the plus. beach. It's funny Surtout Otto pour les turned out the way he découvrir. did, given his parents. Par contre, un jeu que je vais faire en stream, ça, c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé depuis longtemps. Mais quand Hogwarts Legacy, le Harry Potter façon Dragon Age, va sortir en février, ça, je le ferai en stream. Complètement. Your father-in-law just taught me how to fish. But I bet you're an expert by now, huh? Well, not really. I get seasick, you see. You could surf fish? Oh, I wouldn't want to risk hitting Kai. You never know when he might take a wave all the way into shore. Je vais le trouver où, cet Angus? Enfin, pas Angus, Marty. Ah, il y a une quête, lui, tiens. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, brah. And how are you finding our fair town? I hope it's going easier for you than it did for me when I moved here. Why? What happened when you moved here? I was paddling back out after catching a bomb and riding it inshore. Il débarque en février, normalement. Bam! Smashed right into my shoulder. Ooh, well, at least it sounds like you had an epic surf day before the accident. That I did. It was firing that day. I never doubted that I would get back on the waves. I just had to wait for Dr. Syed to give me the all clear. Then I started working for Sheila, who used to run this stand. When she pieced out to retire in Milkwater, I took over. Glad you're here. Stop by anytime. Oui, non, mais fais-toi pas des illusions. D'ailleurs, à ce propos... I was talking to Cameron about Hazel, and he started going on about the end of the journey and the other side of the mountain or whatever, and I was just like, please. Some moments are just not the right time, you know? Le jeu que j'ai le moins aimé... Waouh.
Sans trop m'avancer. Dragon Age 2. J'avais beaucoup plus d'attentes sur ce jeu et waouh. La douche froide. Même s'il n'est pas si mauvais sur certains aspects, mais Kirkwall est une ville insipide. Ennuyeuse. Austère. Enfin voilà. Et un autre jeu qui était dans ce genre-là, que j'avais eu beaucoup de... Enfin, pas par rapport au fait que j'ai pas aimé le jeu, mais qui était d'ailleurs des jeux difficiles, mais qui étaient vraiment sympas. Mais la map était insipide, elle était pas ennuyeuse, mais enfin si quand même, elle était trop austère. C'est les The Getaway, je sais pas si tu connais. The Getaway, c'était une série qui était un peu comme les Drivers. Ça se passait à Londres, mais elle faisait pas envie, la ville de Londres. Trop grise, trop austère, trop renfermée. Tu pouvais même pas aller sur les quais. Enfin, c'était trop un gros bloc. C'était... ouais. Après, il y avait des petits trucs sympas. Tu pouvais trouver des véhicules bonus. Les missions étaient sympas, mais le jeu était d'une difficulté extrême. C'était la violence. Bon, après, il y avait l'astuce de se reposer contre un mur et d'attendre que la santé remonte. Quoique dans le 1, non, mais dans le 2, on pouvait. Et puis les missions d'infiltration avec la fille, c'était extrêmement difficile. Ah, voilà. Mais ouais, sinon, jeu que j'ai pas aimé, il y en a sûrement d'autres, mais là, comme ça... Bah, ouais, dernièrement, le jeu que j'ai le moins aimé, c'est Lego Clone Wars, qui était pas vraiment à la hauteur, quoi. Oh, Driver 1 était très difficile. J'ai galéré énormément. Enfin, petite, non, parce que j'étais déjà... Je sais pas, j'avais peut-être quoi pour l'époque de Driver 1. Ah si, ouais, j'avais 8 ans, 10 ans, je sais pas. Enfin, on va dire petite quand même, mais... La mission du tuto avec le garage, c'était super chiant. Putain, mais il est jamais chez lui. Juliet is a prodigy on that guitar, I swear. I know what you're thinking. Sophia, Je you're me rappellerai right. You d'ailleurs have to say that. toujours parce que ça m'avait marqué. Does have a gift. Et sûrement beaucoup d'autres Maybe joueurs. someday she'll let someone other than me hear her play. Dans Driver 1, justement, quand tu échouais la mission du tuto dans le parking, t'as ruiné la caisse, mec. À chaque fois, ça disait ça, quoi. C'était quelque chose. Et des jeux aussi que j'ai jamais fini sur PS1, qu'il y en a beaucoup qui ont sûrement fini, mais moi, ça m'avait grave saoulé, c'est les Tomb Raider. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3. Enfin, tous les Tomb Raider, quoi. En Tomb Raider que j'ai fini, en soi, il y a quoi? Il y a juste Tomb Raider Underworld, Tomb Raider Legend et Tomb Raider... la remake. Ouais, tu peux jouer pas mal de persos dans Clone Wars, mais... Je sais pas. Je l'ai pas trouvé ouf.
Faudra que je fasse un jour la remake Tomb Raiders 2 et l'autre Tomb Raider Shadow, je sais plus quoi. Tellement de jeux à faire de toute façon, c'est infernal. C'est infernal. Putain, mais il traîne où le cowboy? Ah, mais ça, tout le monde l'a fait, ça, mais ouais. Tout le monde l'a fait, ça, enfermer le majordome dans la chambre froide. Mais il était creepy, le majordome, il faisait des bruits. À la con, il ressemblait à un zombie, machin. C'était marrant de s'amuser à lui tirer dessus aussi, là. Ah, puis il y avait des secrets dans le manoir et tout, c'était trop bien. Je sais pas s'ils ont remis le manoir dans le remake et que tu peux te balader et tout ça, ça m'étonnerait. Bah moi c'est qu'en fait avec mon cousin, on jouait beaucoup, on passait beaucoup de temps sur le niveau du manoir et à faire des conneries. Et du coup bah on trouvait les secrets comme ça, comme par le plus grand des hasards et c'est pour ça. Mais sinon dans les niveaux, dans les énigmes et tout, waouh, c'était un peu chaud. Spyro, faut que je fasse les remakes. Je l'ai acheté sur PS4, je crois. Ouais, sur PS4. Mais Spyro, c'est trop bien. Ce qui est juste chiant, c'est que t'as l'autre, je sais plus, gros sous, Gripsou, là, qui fait son gros juif pour avancer dans les niveaux et que t'es obligé de les payer avec des rubis. Mais bon, après, ça se fait, mais c'est un peu la violence. Il taxait à chaque fois, ce mec. Il bloquait le passage dans les Spyro. I brought the spirit flame potion. Well done. Be aware that it's best you fit now. Yes, I am. Wonderful. Let us begin. Take your place in the circle. Ah And bah enfin. so we begin the turning of the seasons, just as our ancestors have done for thousands of years. Novice, pour the spirit flame into the fire. We say goodbye to the gentle sun of spring. Mm-hmm. We welcome the golden dawn of summer. Yes. We turn the seasons. Like they said. Ouais, Richard. Richard Grossou. Elle est suspecte, elle. Ok. Ça meurt. Honeybee, you're here. Of course I am, Grandma. For a moment, I thought you were Robert coming to collect me. I felt a warm breeze. Yes, we turn the seasons. That's all. Still a skeptic, I see. But there is still so much you haven't seen.
Still so much to learn and do. Oh, I've done my best to take care of Violet since her mother disappeared. Don't worry. I promise I'll be here for her. I know you will, sweetheart. You're going to do great. I'm proud of you. I'm so glad you came back to see me. Me too. I just Ce wish we drama. had more time. We had time enough. We've learned how to run the farm. I'll take good care of it for you. And I know you can bring the community and the coven together. Promise me? You'll remember everything I've taught you. I promise. You will be a marvelous witch. Ce sera la I can Scarlet already Witch, see donc your oui. powers blooming. It's time for me to rest. Take care, my beautiful little honeybee. I love you. Goodbye, Grandma Hazel. I'll take up your mantle and protect the town. You can rest now. Today, we say goodbye to one of this town's finest citizens, Hazel Wylde. Her dear friend Lena Il y a un is going coven, to ouais. say a few words. Hazel was my mentor. Yes, but she was more than that. She was always giving. Advice, a bowl of soup, a basket of fresh eggs. She never, ever gave up on those she loved. And she loved this island more than anything. And now she's given us Terra. Oh, we are so glad you're here. Non, c'est It means Wanda. Hazel hasn't really left us. Elle disait un autre nom. Hello. You're Hazel's granddaughter? I'm Wesley. I've never seen you around before. T'as changé, Renaud, Oh, ici. I don't live in Fairhaven. Oh, I see. So you came over on the ferry from Milkwater. Well, thanks for taking the time to come all that way. Of course, I wanted to come pay my respects. Hazel was a wonderful friend. Ouais, c'est un loup-garou, And lui. I have this for you. Je suis sûr que c'est un I run a loup-garou. rare bookshop, you see. Hazel had me fix the binding on this old family heirloom. I know she would have wanted you to have it. Oh. Thank you so much. Well, I should go. Nice to meet you, Tara. Nice to meet you too. Ah, lui, c'est un loup-garou, c'est obligé. Wait. That's not the way to the ferry. Hazel was ready. She knew it was her time, but it's still all right to be upset and to mourn her. You deserve that space for yourself. Ce drama. Ils ont même coupé la musique. I only knew your abuela a short while, but she was a lovely person. I'm so sorry. Thanks. Look, honey, if you have an heirloom you want me to adjust for you, I'm happy to do it, free of charge. Merci. I am so sorry about your grandma. She used to joke I would have to pry her secret cookie recipe from her cold, dead hands. But I thought that's just Hazel being Hazel, you know? It's okay. I'm fine, really. You're being so brave. She would have been very proud. Thanks. Look, I'm really sorry to hear about Hazel. This is a tough deal. Thanks. I'm not great at these situations. Let me know when you're feeling better? Your grandma knew you would come back to take care of her in the end. She did? Oh, yeah. I told her. I don't get it. Nah, you sure don't.
I'm grateful that Hazel was still her same fiery self right until the end. My father isn't so fortunate. Oh, Tara, I'm so sorry. How stupid of me. I can't imagine how you must feel. It's okay. I'll miss her. She was a wonderful mentor and a steadfast friend. Hey, I'm seriously bummed on your behalf. This is just really heavy, brah. Thanks, Kai. Today, when I paddle out, I'm gonna catch a bomb. Just for Hazel. Ouais, et tu vas mourir. I'm sure that would have meant a lot to her. In times of loss, it can be tempting to wallow in grief, but I don't think that's what your grandmother would have wanted for you. I can't believe I'm saying this, but that is a really good point. Come by the Consciousness Center anytime. We're here to help. My own grandma helped raise me while my parents were working night shifts in the city. I miss her every day. My heart goes out to you. Thank you. And sorry about your grandma. Cameron says we just have to work to live up to their hopes for us. I'll try. Et lui, il est bugué. Waouh! I'm sorry about your grandma. My grandpa's gone too. Well, not gone, but he's at Harmony Acres. It's this place in Milkwater for old folks who can't remember anymore. I don't like going that much. I don't blame you. That sounds hard. Yeah, but at least we get to take the ferry over. I love taking the ferry. Hazel was a special lady and one heck of a good baker. Ugh, I'm gonna miss her. She would have wanted me to make sure that you're well fed, so... Here, try some of this. Thanks, Angus. Look, Tara, I'm real sorry about Hazel. She was a special lady. I'll be sure to raise a glass to her at the bar. Lui, il est tellement choqué qu'il... que c'est un fantôme. My deepest sympathies for the loss of your grandmother. Thank you. I don't think she ever voted for me. But that's not what matters now. You no doubt have a lot on your mind, but I need to tell you that your grandmother left everything to you. The farm, the house, all of her possessions are yours now. She did? Thanks for letting me know. I know you're still processing these sorrowful events, but I fervently hope that you will decide to stay. I didn't really know Hazel, but I can tell from the way people speak about her that she was special. Thanks. She was. Have you had anything to eat today? Would you like something to take home? I know what it's like to lose someone you were close to. A kind word would have meant a great deal to me then. You have my sympathies. Thanks, Vanessa. Sorry about your Gram. My dad said those we've lost never really leave us. I don't think it's true, though. He feels pretty gone to me. Cette dépression, quoi. My mom told me about your grandma. I'm sorry. You must be really sad, huh? Yes, but I'll be okay. I have an idea to cheer you up. Wanna come help me and Emmy pull a prank on Messenger Cameron later? We're gonna super glue all of his books of the mind to the chairs. Thanks, but no thanks. I think I'll sit this one out. That's too bad. Promise not to tell on us? Oh, don't worry. This conversation never happened.
hey, this might be like weird or whatever, but Juliet and I, we're part of a grief group. It's for kids, but you can come if you want. I don't think anyone... Waouh, ça doit être gai. Ça doit être joyeux. I've been meaning to stop by, but I didn't want to intrude. Oh, my heart goes out to you. Hazel was a truly decent person. Strong, too. I see a lot of her in you. Thanks. Made you something? Of course, I'm not much of a cook, but I can keep a fire lit under a pot at least. I just can't believe Hazel's really gone. Since my dad moved away for work, things got lonely. Hazel was there for us. She made me feel like everything was going to be okay. I wish I could have done more to help her. If only we had more time. There's nothing anyone could have done. Don't blame yourself. Take care of yourself. There are people here who will help you. We need to stick together. Thanks. Ok. Et le cowboy? Lui, on l'a pas vu. Lui, je sais pas où il est passé. Ah, il est là. On va finir là-dessus. Hein. Are you here to buy your first chick? Yes, if they're still available. Oh, they sure are. I wouldn't mind someone taking a few of them off my hands. I mean, they're cute the first few days after hatching, but once they really get to pooping... Are you trying to make me change my mind? No! Sorry. Just running my mouth. Just like you asked for. A single chick. Oh, no. I shouldn't say that, should I? That's offensive. Here is one young chicken. I think it's fine in this context. Now, what would you like to call her? Feathers. Mm-hmm, that's exactly what I was thinking. I also brought you some feed, free of charge. You fixed up my ranch after all. This is the least I could do. That's very kind of you. Remember, you have to feed your animals every day. They're just like us, turns out. If you take good care of this chick, she'll eventually turn into a laying hen. Omelets for breakfast every day. Oh, and once you've gotten a handle on chickens, I can sell you cows, too. But for that, you better get Parker to build you a barn. Here's a blueprint. Stop by my ranch if you want to buy animals or some feed for them. D'accord, on peut faire ça maintenant. Toi, tu y touches pas là-bas. Mais genre, le chat, hop, et c'est mort. Le truc, il est même pas protégé du tout. Le chat, il a open bar, là. Tu y touches pas, hein. Ah ouais, je te vois traîner à côté du poulailler. Non. En vrai, je pense pas que le jeu, il va faire en sorte que le chat, il attaque les poules. C'est un jeu tout mignon. Enfin, il y a des sujets très sérieux qui sont traités. Et il y a du drama, c'est triste tout ça. Mais je pense pas que le chat, il va aller bouffer le poussin. Festival annuel. Dans quelques semaines. Ok. Ok, ça c'est réparé. Je peux faire des nouvelles choses. Une baratte pour le beurre. Voilà. Et du coup, ça se passe comment dans la maison? Finally, a moment to myself. Now I can look at that book that man Wesley gave me. Huh. Looks like a journal. Grandma's journal.
This is her handwriting. On the front flap it says, "To my dear niece, to record thoughts both mundane and magical. Vivian. Vivian was Grandma's aunt. She must have been a witch too." Here's the first entry. "Today's chores took me through the portal, where I spoke at length with the fairies." Did she write fairies? Maybe I'm misreading the writing. Or maybe there's even more to discover on this island than I realized. Dullness binds my body tightly. Awaken me and make me sprightly. Oh, parfait. Je vais en faire un. Bah, j'en ai pas déjà un. Ah, comme ça, je peux faire plus de choses. Mais bon, ça fera affaire. Je peux pas virer ça. Pas pour le moment, en tout cas. Bien, on va arrêter là, en tout cas. On continuera ça dimanche prochain. Je pensais le finir, mais il y a encore pas mal de choses. En fait, ça va être un jeu qui va être là tous les dimanches, j'ai l'impression, pendant une petite période. Mais je le trouve vraiment sympa, donc on va continuer comme ça. Puis les dimanches, au moins, c'est tranquillou. Petite session tranquille. Donc du coup, je vais juste vérifier quelque chose avant de vous quitter. Ouais. Techniquement, j'ai encore toute la semaine entière prochaine. Et celle d'après, le nouveau jeu arrivera. Donc du coup, ouais. Mais ouais, je pense qu'il faut encore 2-3 sessions pour finir le jeu, je pense. Tu as juste passé un chapitre, en fait, il a du contenu scripté. Ouais, mais j'imagine quand même. Puis en plus, là, comme dit, j'ai des raccourcis pour l'énergie et tout ça. J'ai pas mal d'argent. Je pense qu'on va gagner du temps là-dessus, mais peut-être pas, on verra. Enfin voilà. Après, oui, de toute façon, ça peut être un jeudi dimanche pour encore 4-5 sessions, je sais pas. Mais de toute façon, ce jeu, je le finirai, c'est sûr. Donc, je vais pas l'abandonner. Et puis bon, pour Skyrim, j'ai pas avancé, comme vous vous en doutiez. Mais lui, de toute façon, il attendra que Cyberpunk soit fini, Skyrim, donc voilà. Puis après, il y aura le prochain jeu, et après, il y aura le Hogwarts Legacy. Ah, ouais, ça va être compliqué, hein, Skyrim, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le moment. Enfin, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous retrouve mercredi. Ouais. Enfin, je ferai peut-être une vidéo découverte mardi. Mais pas dit. On verra. Des bisous.